Srangsalo Jampuijala ni Patimungo Tipra Mothani Samung Sitra Tangnairokni Yago Choprobjagwi Cherebwi Thangkha Debbarma Mungwi Khoroksa BJP Adongni Mokol Srangsal Horo Agartala GB Hospital Suman Debbarma Nainani Thangkha BJP ni General Secretary Bipin Debbarma Ex.MP Rebati Tripura Agartala Mondol ni President Debbarma Khumulang Yago Hanha Jampuijala amsa BJP Tipra Motha Adongni bisingo Choprobjagwi Patimungo Patika Subai Shukrop Khlaisa Agartala Mondol ni Achukphang Debbarma ni Malkhongte BJP ni Agartala Mondol Office Patimungo Samung Sitra Tangnairokni Yago Choprobjagwi Sago Dukho manka Suman Debbarma no khobui BJP ni Khoroktam Khorokburi Adong Patimungo Mokol Cherebwi Thangkha Debbarma ni logologino rohorja kabona Agartala chibi sakhamnogo Patimuni kokta mankeno amse thangi soike Jampuijala thanani police Patimungo kokta manmani Yago Srangsal Sharigo Jampuijala amse thangi soike BJP ni haste tangphang Bipin Debbarma Mantri Bikas Debbarma Ex.MP Rebati Tripura Patimungo Tipra Mothani Fashing Yeshi Surka BJP Abon Yago Srangsal Horo Agartala GB sakhamnogo thangi Sago Dukho Manai Rokno Nainani Thangkha BJP ni General Secretary Bipin Debbarma Ex.MP Rebati Tripura Agartala Mondol ni President Debbarma Chini Chini Jampuijala Agartala Mondol ni Chini kaisa party karjale party bis বেশি দিন ইয়াকো কয়েকদিন আগে নছিনি হাসিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা উদ্বোধন খাইনি মানে তো আরো তিনি হঠাৎ খেলায় চিনি আরো খবর যে মথানি কিছু বড় লোক থাঙ্গাই আরো হামলা খাইকা পুরা পার্টি পিসনি বিসিংনি যে মান্দি খুন্দি তো মানে আরো সবাই রেখা তারপরে আরো বিসিংগ চিনি জেপি নাড্ডা চিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এবং স্টেট নি চিনি State President Rajiv Bhattacharya je MP এবং Chini মন্ত্রী বরনে ফটো মকরক সিজিগিরিকা কাপি বিকা আপনি গানাও খরকসা Chini Tiprazok অঞ্জলি জমাতিয়া বসাইকে Chini পার্টি ওয়ার্কার তো বন থাঙ্গে বরক রমফ্রে সপ্রে খাইকা ইয়াক রগাম খাইকা তো কমপ্লেন খাইকা যে অনেকটা বন রেপ খাইনা নাইমানি আমা হাইকলাই বিনি নগা আক্রমণ খাইকা তো বেলাই খাবা সিংসা হব বেলাই ওয়া নামা সিংসা কারণ ত্রিপুরাজক হাই খেমেনি আমার বেলাই হামিয়া যে বড় ত্রিপুরাসা থানসা অকংসাও তো হাই খাই তো কোনোদিন থানসা সম্ভব ইয়া তো কাজে এই যে সামুং রক আপনার সঙ্গে কন্টেম্প খালাইও নিন্দা খালাইও তো কাজে আবহাই বুंनानै ঠিক ইয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র जों যার যার পার্টি খাইমানো তবে আমার হেকলাই বুড়ি চারাইনি উপর এবং পার্টি অফিস থেকে বাঞ্চুর আবো ঠিক তো অবনতি কোনো পদক্ষেপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ না দেখাবে ভিজিট খাইকা আর মন্ডল সভাপতি তম চিনি নির্মল চিনি পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন जों মন্ত্রী বচিনি আর ফেলিয়া বিনিতে কিছু সামুং করবে চিনি জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী চিনি বিকাশ দেববর্মা जों থাকা একটু আগে না থাকে আর নি जों আর ফাইও তব জিবিও ফাই চিনি কাইসা কর্মী যে বরকনি মকল বরক গুলাইন ওই কক্ষা মকল ফাটি পেখা ইকে তবক ডক্টর ওই কক সামনি বরক চেকআপ খাই তুঙ্গো মানে খানা রিপোর্ট মানাই তো বিনি মকল রেটিনা যেটা বাই जों नुगु আবো ঠিক দি তম করিগো আবো जों খানা রিপোর্ট মাখা কে চাই মানাই তো বন নাইনাবো जों আর ফাইকা তো থানাও কমপ্লিট খাইজাকা রিটেন রিজাকা মন্ডলীর তরফ থেকে ফ্যামিলির তরফ থেকে তো কাজে পুলিশ বাই जों মালাইকা এসপি বো তঙ্গো স্পট SDPO তারপরে থানানি ওসিবো তঙ্গো जों বরক বাই সাকা বুড়িনি উপরাও হাই যে সামুগুমু আবন পুলিশ যাতে প্রশাসন বরক অ্যাকশন আনাতেই মন্ত্রী जों যত আসবে কক্সাবাই বরনা সাকসা जों खा नाजा Jampuijala বিধানসভানি বিসিङाव Agartala বিধানসভানি বিসিङाव যে Jampuijala মন্ডল অফিসও যেভাবে Chini পার্টি অফিসও জাস্ট আগামী দিনে Chini কর্মসূচি নাহারে যে কাইসা মন্ডলনি অফিস বেয়ারার মিটিং আসবে তমা জরাও ত্রিপুরা মথানি প্রায়
40-60-70 জন ফাইনায় ইয়াগো দা কুদাল সিলাই তারপরে গুলাই রক্ত মার্বেল বগই চিনি কর্মীরন আহত খাইকা তারপরে চিনি পার্টি অফিসনি পেছনে যে কাইসা খরকসা চিনি বুকুকযোগ বা মামি সঙ্গে তো মানে পার্টি বাই কোনো লেনা দেনা করে বনা ফাইনা হঠাৎ রমফেরে সম্পরে খাইনায় হানাং পিনাং খাইকা রমফেরে না নাইকা বনা পাক পাল মিলে উইনায় नोंगारो तामखलाय बीजेपी नगल बिनि नगनि जागा जे मामी सुमु दं दिबर जरानि तो बाय जरा फाइने बनो रमफरे सम्परे खाइका आबने पासापासि सिने कार्यकर्ता खरकसा मिटिंग फाइ तंग्रो लामानि कारे उनाय मकल नाइसे गुलाय कगय बिनि मकल कासे फाडि थांका ताबुक खना हयतो बा साइमानाय बिनि परीक्षानि पुरा अमकल बे आदोकि नुनुंनो ना नुकला तो आबो बेलाय लासिमा सिंह चांद्र नुकना चिने मंडल प्रेसिडेंट नि गारिनो बाहायका एकदम सबाय शुक्रबय चिने पार्टी अफिसनो सबाय शुक्रबय जेभाबे आतंक सृष्टि खाइदिका आबो खुबই निंदनीय বিষয় একটা জনপ্রতিনিধি এলাকানি বিধায়ক বনি যে বসাওই আবাইকে সামুং চিত্রা খাইদি দङ এমএলএ नि যে বসাওই যদি আবাইকে চিনে সাজক বা চিনে বুকুজরক সেফটি ক্রিংকাই জনগণ তামাখাই সেফটি ও এলাকা ওয়ানচুক নাই একটা এমএলএ একটা মানে জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি অংজাক এসেম্বলিও সময় তাংজাক আবাইকা তার পবিত্র বিধানসভার সদস্য সে আবাইকা বসা বসা রইনায় সামুং চিত্রা খাইদি দङখাই সাধারণ আম জনতা आम पाब्लिक तामखाय ओ एलाका सेफ्टी दंनाय आबो जनगण बिचार खायनांथ तो आबन बागै जोंमोन तीव्र प्रतिबाद जानांगौ एवं जों अजागानि पुलिस एसपी बाय कक्सलायका एसडीपी बाय कक्सलायका अजागासिनि त्रिपुरा साहामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा जी सिनि Ex.MP रेबती त्रिपुरा जी ते मंडल प्रेसिडेंट दा निर्मल सिनि एमडीसी सञ्जीव रियांजित जों जतन একটা প্রতিনিধি দল থামিনাय পুলিশ প্রশাসনের কক্সকা এবং যারা মলেস্টেশন বা রামফেনাनि চেষ্টা খাইকা বর্ণ তিনি হরনি বিসিङैनो যাতে আইনি আওতায় তুইনাय বিচার খাইनांथ जों आबोना पुलिस कक्सका এবং যারা অঘটনা বাই জড়িত দंनाय কেবো রেহাই মাগলা আকাশে পাতালা ফালে থাংদি পুলিশ বর্ণ নৈতুগুইনাय যেভাবে আগে বড় ঘটনা খাইরিনাय पुलिसनि आयेननि आवताय तुबायखा बरन अमायखानि देशा आयेननि आवताय ताबो गुतुजांनाय केबो रेहाय मांगला सालकिसे सिगांबो टाकारजला प्रोग्रामफ्रो चप्रबलायफोर नुगो सालबुरुम नंगनुफ्रा बाहायखाय नंग एलायन्स पार्टनार नंग आक्रमण खायदों राब्रन सेंट्रल लिडार सेंट्रल रोजा जानो खबास अवश्य सेंट्रल यागरि पट्टमो सेंट्रल यागरि परिमा परे बरन उपरे ताम फायकाबो बरबो साइमानो सुंग साइमानो तारपरेबो बराबर मायका चेष्टा खायदों बर मुख्यमंत्री न एडिसिओ ताहाबदिनि सानाय मुख्यमंत्री राज्यनि मुख्यमंत्री तो छोटुनि आगरतलानि मुख्यमंत्री एभेलेबल राज्य एवं एडिसि जत जागानि मुख्यमंत्री न बाधा विपत्ति खालायनाय जेबाबे बरक माने साक न एडिसिनि माने मुख्यमंत्री वानसुगै बर स्टेटमेंट नि दङ একটা লজ্জাতনা नाङा माहाय कक स्टेटमेंट निनानै একটা জনপ্রতিনিধি আবাকে মুখ্যমন্ত্রী ন খুমলঙ্গ তাহাবদি এডিসিও তাহাবদি মুখাং বুকুর তহাকে बर कक সাগলা কামো राज्यनि मुख्यमंत्री মানে সমস্ত জায়গাनि मुख्यमंत्री आबन बागै सब कुजुक्ति कक सबाय बरं उस्कानिमूलक रय जे कायसा निम्नमाननि परिचय निम्नमाननि मानसिकतानि परिचय रिखा साक न जनप्रतिनिधिर आबरक साक बरक एकबार वानसुक्त जे आगामी दिनों आबायके बरं गुंडागिरि खायनाय एडिसिओ একটা শোষিত শাসক বরক আবার শাসন না শোষণ খাইতো জনতানো ধর নুখানা এডিসিও যেভাবে ভয়াবহ ওয়ালাই তকলাই বুলাই तीव्रा सबाय तीव्रासन बुलाई दिते होननानै सब समय একটা ভয়াবহ परिस्थिति खालायनानै सब समय कायसा जातिगत दाङा खालायनानै चेष्टा खालायनाय धर्मेर नामे चेष्टा खालायनाय तो একটা एडिसिओ आबो बराबर चेष्टा खाय दङ मुख्यमंत्री जनसभा बरक मैयाबो बराबर चेष्टा खायका बरक যারা বিজেপিनि सभाव जयनिं खायनाय पांजरानो बाधा विपत्ति रुइनाय बाहायकाय बुइतगै पांचाल खायमानो तो आबो कोनो दिनो आबो राज्य सरकार बरखास्त खालायगला जे যারা गतबाय जड़ित दंनाय केबो योग्यला बरक आइनि आवताय जतननो बिचार जानाय बीजेपी आदं रकनो एटेक खालायनाय रकनो कराक बुस्थुमनानि बागै सानमुंथि साका बीजेपीनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिपिन देबब्रमा पार्टीमुंनि यागोलो सामुं सित्रा खालायनाय रकनि मुंगै जम्पुइजला थानाव एफआईआर खालायजांमानि कक्तुमा राजा खरागुलनि सिमी सालजांनि कक्तुम चिनि खरां।